नमस्कार दर्शक बंधु मु परशुराम दास आपण मानकु पूर्वपक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह को स्वागत करुच्ची। आज विशेष आलोचन आमे कथा बा भारतर से मिसाइल विषय जार ना शुणिले पाकिस्तान सेना मुख्यालय आतंक सृष्टि होउची। आउ से मिसाइल ना हेउची ब्रह्मोस। कुहा जाउची ऑपरेशन सिंदूर समय रे भारत जेपरी सठिक तीव्र और ध्वंसात्मक आक्रमण करितला ता पछरे सबुठारु बड़ भूमिका नैथिला ब्रह्मोस मिसाइल। एपर्यंत जहाको आमे केवल डिफेन्स पैरेड सेना प्रदर्शनी किंबा परीक्षा वीडियो रे देखिथिलु सेही मिसाइल युद्ध क्षेत्र रे केमिति प्रभाव पकाई पारे ताहा एबे समग्र विश्व देखिला। ब्रह्मोस एरोस्पेस अध्यक्ष दाबी करिसेंती ऑपरेशन सिंदूर रे ब्रह्मोस परफॉर्मेंस थिला 10 रु 10। एही कथा साधारण नुहे, कारण युद्ध क्षेत्र रे 10 रु 10 माने गोटिए मिसाइल मध्य लक्ष्य भ्रष्ट होइनी, गोटिए आक्रमण मध्य विफल होइनी एवं सबुठारु बड़ कथा शत्रुपक्ष यहाको अटकाई पारिनी। दर्शक बंधु, पहलगाम आक्रमण पर भारत जो सेना अभियान आरंभ करथिला तार ना दिया जाइथिला ऑपरेशन सिंदूर। यह केवल गोटे साधारण सर्जिकल स्ट्राइक नुहे, यह थिला भारतर नुआ युद्ध नीतिर प्रदर्शन। एथिरे राफाल विमान, स्काल्फ मिसाइल, हामर बम, ड्रोन, इलेक्ट्रोनिक्स वारफेयर सिस्टम सबु किछि व्यवहार होइता। किंतु जेतेबेले पाकिस्तान भाविला जे से भारतर आक्रमण को सही नब, सेठारे खेल को पूरा बदलाई देला ब्रह्मोस। केतोटी रिपोर्ट अनुसार भारत केवल 45 मिनिट मध्यरे पाकिस्तान 11टी एयरफील्ड को रक्षा करितला। एही आक्रमण परे पाकिस्तान युद्ध बंद कथा चिंता करिया को बाध्य होइतिला। दर्शक बंधु, ब्रह्मोस एते भयंकर काई? ब्रह्मोस केवल गोटे मिसाइल नुहे, यह भारतर आत्मविश्वास। यार सबुठारु बड़ शक्ति होउची यार बेग। ध्वनिर बेग ठारु प्राय 3 गुणा तीव्र गति रे यह लक्ष्य दिगरे गति करिथाय। यार बेगर तीव्रता कारणरू शत्रुर राडार याको धरिबा पूर्वरु मिसाइल लक्ष्य को ध्वंस करिदिए। अर्थात पाकिस्तान पाखरे प्रतिक्रिया करने को समय मध्य नथिला। केतक पाकिस्तानी नेता मध्य स्वीकार करथिले जे भारतर ब्रह्मोस आक्रमण समय रे सेमानंक पाखरे केवल 30 रु 45 सेकेंड समय थिला। चिंता करंदो दर्शक बंधु, केवल 30 सेकेंड। एतिकी समय रे तो गोटे लोक मोबाइल खोलिया को मध्य समय नहीं थाए। सेही समय भितरे एक सुपरसोनिक मिसाइल समग्र एयरबेस को ध्वंस कर देछि। ऑपरेशन सिंदूर सबुठारु बड़ शिक्षा कौन? भारत को एबे पाकिस्तान भीतर को प्रवेश करिवार आउ कोनोसी आवश्यकता नहीं। भारतीय विमान गुड़िक निज आकाश सीमा रे रही शत्रु देशर भीतर को मार करि पारुछि। याकु कुआ जाए स्टैंड ऑफ स्ट्राइक, माने आपण सुरक्षित दूरता रही शत्रु पक्ष को आक्रमण करि पारिबे, किंतु शत्रु आपण को छुई पारिबो नहीं। यही कारणरू पाकिस्तान भौगोलिक स्थिति एबे ताहार दुर्बलता होई पड़िछि। भारत पाखरे राफेल, मेटियर, S-400 एवं ब्रह्मोस थिबारु पाकिस्तान बहु अंचल भारतीय मारक क्षेत्र भितरे पड़ी जाइछि। दर्शक बंधु, आधुनिक युद्ध रे केवल शक्ति दरकार नुहे, दरकार सठिकता। आपण लक्ष्य को मारिबे, किंतु साधारण लोकों को क्षति हेब नहीं। एठारे ब्रह्मोस निजको प्रमाण कर सारी। भारतीय वायुसेनार पूर्वतन अधिकारी माने कहिसेंती ऑपरेशन सिंदूर रे जो टार्गेट उपरे आक्रमण होइतिला सेठारे केवल निर्धारित स्थान को ध्वंस करा जाइता। यह गुरुत्वपूर्ण, कारण यह विश्व को वार्ता देउछि जे भारत दायित्ववान सेना शक्ति। यह अंधाधुन बोमा वर्षा करू नाही, यह निर्दिष्ट आतंकी और सेना लक्ष्य को ध्वंस करुछि। दर्शक बंधु, ब्रह्मोस हेउछि भारत और रूसर जुग्म प्रकल्प। ब्रह्मपुत्र और मस्काभा नदीर ना मिसी ब्रह्मोस।
କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ରହ୍ମୋସ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରହ୍ମୋସ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ନାଭିଗେସନ, ଭାରତୀୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଭାରତୀୟ ଶିଖର, ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ବାହାର ଦେଶର ଅନୁମତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛୁ। ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଅସଲ ଅର୍ଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଚୀନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ବହୁ ସେନା ସିଷ୍ଟମ ଚୀନର ଥିଲା। HQ-9 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ, ଚୀନି ମିସାଇଲ, ଚୀନି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ସବୁ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ସେମାନେ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଓ ଆଧୁନିକ ମିସାଇଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ଚୀନି ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମୋସ କେବଳ ଭୂମିରୁ ନୁହେଁ, ଜାହାଜରୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯାଇପାରେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ INS ବିକ୍ରାନ୍ତ ସହିତ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଆରବ ସାଗରରେ ମୁତୟନ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଜାଣିଥିଲା ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ତେବେ ସମୁଦ୍ର ପଥରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଚାପ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମୋସକୁ ଦେଖି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଭୟଭୀତ, ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2028 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମୋସର ରେଞ୍ଜ ବଢ଼ାଇବା ଯୋଜନା ରହିଛି। ହାଇପରସୋନିକ୍ ବ୍ରହ୍ମୋସ 2 ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏହା ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ମିସାଇଲ ଶକ୍ତି ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣାଯିବ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ବିଶ୍ୱ ତିନିଟି କଥା ବୁଝିଗଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ଭାରତ ଏବେ କେବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଦେଶ ନୁହେଁ, ଭାରତ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଭାରତର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ତୃତୀୟତଃ, ବ୍ରହ୍ମୋସ ଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ଭାରତକୁ ନୂଆ କୌଶଳଗତ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମୋସ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମିସାଇଲ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଆଜି ବ୍ରହ୍ମୋସ ଏତେ ଭୟଙ୍କର, ତେବେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ସେନା ଶକ୍ତି କେତେ ଆଗକୁ ଯିବ? ଯଦି ଭାରତ ହାଇପରସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ, AI ଚାଳିତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର, ସ୍ପାର୍ମ ଡ୍ରୋନ୍, ସାଇବର ୱାର ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଶକ୍ତି ସମୀକରଣ ପୁରା ବଦଳିଯିବ। ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସେନାଙ୍କ ସାହସରେ ଜିତାଯାଏ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଜିତାଯାଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ଭାରତ ଏବେ ନୂଆ ଯୁଗର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବ୍ରହ୍ମୋସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମିସାଇଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତର ନୂଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କରିପାରେ ଯେ ତାହାର କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତି 10ରୁ 10, ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଖେଳ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।